كيفية تصريف أفعال المجموعة الأولى في زمن الحاضر. Soyez les bienvenus, chers apprenants. Aujourd'hui, on va voir comment vous pouvez conjuguer un verbe de premier groupe au présent de l'indicatif. Suivez avec moi. إذا سنبتدئ. كما تلاحظون فالمجموعة الأولى تتميز بنهاية ER، ونهاية هذه المجموعة هي E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Comme vous pouvez voir, la terminaison des verbes de premier groupe est E, ES, E, ONS, EZ. سوف نقوم الآن بتطبيق القاعدة. كما ترون أفعال المجموعة الأولى تنتهي ب ER. Comme vous pouvez voir, les verbes du premier groupe se terminent avec ER à la fin. Alors, la règle c'est quoi? On supprime ER et on ajoute la terminaison du présent. C'est facile. كما ترون سوف نقوم بتشطيب على نهاية ER ونقوم بإضافة نهاية زمن الحاضر التي هي E, ES, E, ONS, EZ, ENT. لدينا مثال: Je chante, أنا أغني. Tu chantes, أنت تغني. Elle chante, il chante, on chante. هي هو نحن نغني. Nous chantons. نحن نغني. Vous chantez, أنتم تغنون. Elle chante, il chante, هن يغنين, هم يغنون. الآن سوف نقوم بمثال. سوف نعطي مثال. Le verbe marcher se termine avec ER. Alors, je marche, on a supprimé ER, on a ajouté la terminaison du présent. Je marche, tu marches, ES à la fin, il marche, E à la fin, nous marchons, ONS, vous marchez, EZ, il marche, ENT. سوف نقوم بمثال آخر. Le verbe écouter. C'est un verbe de premier groupe parce qu'il se termine avec ER à la fin. J'écoute à la fin E, أنا أستمع. Tu écoutes, أنت تستمع. Il écoute. هو يستمع, nous écoutons. نحن نستمع. Vous écoutez, أنتم تستمعون. Ils écoutent, هم يستمعون. الفعل الثالث وهو danser. Le verbe danser. يرقص. Je danse, أنا أرقص. Tu danses, أنت ترقص. Il danse, هو يرقص. Nous dansons, نحن نرقص. Vous dansez, أنتم ترقصون. Il danse, هم يرقصون. كما تلاحظون, je danse, c'est un verbe de premier groupe. On dit le verbe danser. Il se termine avec ER. On supprime ER et on remplace avec la terminaison du présent E, ES, E, ONS, EZ. Alors, j'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui et on se verra à très bientôt إن شاء الله. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من حصة اليوم. إلى فيديو قادم إن شاء الله. لا تنسوا من فضلكم أن تشتركوا في قناة How to Learn French Easier على اليوتيوب وانقروا جرس الاشتراك لكي يصلكم كل جديد. ولا تنسوا الاشتراك على صفحتنا على الفيسبوك How to Learn English كيف تتعلم اللغة الفرنسية بسهولة. شكرا على تتبعكم.